Halo, ketemu lagi di OTOMOTIFKU official channel. Hari ini kita lagi ada pemasangan sarung jok buat Mitsubishi Grandis. Itu dia mobilnya. Lihat pemasangannya nanti seperti apa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. For the second time, Lord, forsake this forbidden love. You're my woman, it feels so wrong. Guilty pleasure feels so right, yeah. I know it ain't easy.